rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada mat bertemu tasdid dinamakan mat lazim hilmi mutsaqal. Dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Cara membacanya, setelah dibaca panjang 3 alif kemudian ditekan suaranya. Contoh: kafatan, wala aminal baital harama, wa batsa fiha min kulli dabbah, wa wajadaka dhallan fahada. Mem sukun bertemu mem dinamakan idgham mithli atau idgham syafawi. Harus dibaca dengung, kira-kira 1 alif atau 2 harokat. Mem sukun bertemu mem sama dengan mem tasdid. Contoh: wa bainahum mitsaq, wa razaqakum minat thayyibat, ulaika lahum maghfirah, anfaqtum min syai' khalaqakum min turab. Mem sukun bertemu ba dinamakan ikhfa syafawi. Harus dibaca dengung 1 alif atau 2 harokat. Contoh: taradaitum bih anni mumiddukum bi alfin fa ahlaknahum bidunubihim id antum bil udwatid dunya. Mem sukun bertemu selain ba dan mem dinamakan izhar syafawi. Tidak boleh dibaca dengung. Ta'tihim rusuluhum yunabbi'ukum idza muzziqtum, kanat ta'tihim rusuluhum minhum thumma yanquduna lahum jazaa'ud di'af wa hum fil ghurqati aminuna hum ashadda minhum quwwah nusqit alaihim kisafa sawfa nuslihim naron bainahum wa banainal qura ba'da amihim hada wa andirhum yaumal azifah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Setiap lafadz yang dibaca waqaf atau berhenti dibaca sukun. Tanda bulat menunjukkan akhir ayat dan dibaca waqaf. Contoh: mukhlisun, la raiba fih, hudal lil muttaqin, wa ulaika humul muflihun, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, wa ma yudillu bihi illal fasiqin, wasyiatan minallahi wallahu alimun halim, fa innaka antal azizul hakim. Apabila sebelum huruf akhir dibaca mat atau panjang, waqafnya dibaca panjang, disebut mat arid lisukun. Panjangnya boleh 1, 2, atau 3 alif. Contoh: yaumun asir, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un, wa yamna'unal ma'un. Apabila sebelum huruf akhir dibaca pendek, waqafnya dibaca pendek. Yaumun asir, wassama'i wattariq,
wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Apabila sebelum huruf akhir lin, wawu atau ya terletak asal fathah, wakofnya dibaca panjang, disebut mat layin. Panjangnya boleh 1, 2, atau 3 alif. Contoh, ainaini li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i wassaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Fathatain, jika wakof menjadi fathah panjang, dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat, dinamakan mat iwad. Contoh, ma'rufan hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Tak marbutoh jika wakof menjadi hak sukun. Contoh, radiyatun radiyah, al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah kadzabat samudu wa adum bil qari'ah fa amma samudu fa uhliku bit taghiyah. Jika huruf akhir adalah ro dan sebelumnya berupa kasroh atau ya sukun, maka ro dibaca tarkik atau tipis. Jika sebelumnya berupa fathah atau dhammah, alif atau wawu sukun, maka ro dibaca tafkhim atau tebal. Ya ayyuhal muttatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzin yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Tanda wakof yang banyak digunakan dalam Al-Quran ada 6, yaitu lazim, latakif, jaiz, al-waqfu aula, al-waslu aula, mu'annaqoh. Lazim menunjukkan harus wakof, latakif menunjukkan jangan wakof, jaiz menunjukkan boleh wakof atau wasol, al-waqfu aula menunjukkan lebih baik wakof, al-waslu aula menunjukkan lebih baik wasol, mu'annaqoh menunjukkan wakof pada salah satu titik. Contoh lazim menunjukkan harus wakof. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Latakif menunjukkan jangan wakof.
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jaiz menunjukkan boleh wakaf atau wasol. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Al-waslul aula menunjukkan lebih baik wasol. Ya bani Israil adkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Mu'annaqah menunjukkan wakaf pada salah satu titik tiga. Wala tajidannahum akhrasun nasi ala hayati wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Dalam Al-Quran terdapat permulaan surat yang dimulai dengan ahruf al-muqatta'ah, biasanya disebut dengan fawatih al-suwar atau huruf-huruf permulaan surat. Adapun hurufnya ada 14, yakni silhu suhairon man qata'aka, dan dibaca menurut nama hurufnya, seperti shad dibaca shod, mem dibaca mim, dan seterusnya. 5 huruf ha ya to ha ro dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat dinamakan mad tabi'i harfi. 8 huruf nun qaf shad ain sin lam kaf mim dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat dinamakan mad lazim harfi. Sedangkan 1 huruf tidak boleh dipanjangkan sama sekali, yakni dibaca alif. Alif lam mim, alif lam mim shad, alif lam ra, alif lam mim ra, kaf ya ain shad, toha, tosin mim, tosin, yasin, shad, hamim, qaf, nun, was-samaa'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada' innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq sama'una lil kadhibi akaluna lis-suht qalah bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Huruf dan sakal. Dalam Al-Quran ada beberapa huruf dan sakal atau harokat yang dibaca berbeda dengan tulisannya. Yang pertama tasfil. Tasfil adalah membaca antara hamzah dan alif. Kata yang dibaca tasfil dalam Al-Quran adalah a'jami. Hamzah kedua harus dibaca tasfil. Terdapat dalam surat Fussilat juz 24 ayat 44.
Kata yang boleh dibaca tasil dan ibdal dalam Al-Quran hanya ada 3 kata, yakni adzakaraini, Allah, al-ana. Boleh dibaca tasil dan boleh dibaca ibdal. Terdapat dalam surat Yunus juz 11 ayat 51 dan 91. Allah boleh dibaca tasil dan boleh dibaca ibdal. Terdapat dalam surat Yunus juz 11 ayat 59 dan An-Naml juz 20 ayat 59. Adzakaraini boleh dibaca tasil dan boleh dibaca ibdal. Terdapat dalam surat Al-An'am juz 8 ayat 143 dan 144. Yang kedua, ismam dan ikhtilas. La ta'manna yang terdapat dalam surat Yunus, yang terdapat dalam surat Yusuf juz 12 ayat 11. Boleh dibaca ismam dan ikhtilas. Ismam ialah mencampurkan dhammah pada sukun dengan cara memoncongkan bibir. Dengan ikhtilas ialah membaca syakal dengan samar dan cepat sehingga suaranya tinggal 2/3. La ta'manna. Imalah ialah mencondongkan alif mendekati ya dalam Al-Quran. Hanya ada 1, yakni majreha dalam surat Hud ayat 41 juz 12. Yang keempat ada saktah. Saktah ialah berhenti sejenak sekedar 1 alif tanpa bernafas. Dalam Al-Quran yang harus dibaca saktah ada 4, yakni mimar qadina, hada, kalla, balrona, iwajang, qayyiman, waqilaman rok. Dalam Al-Quran juga terdapat lafadz yang boleh dibaca saktah dan dibaca dengan wajah bacaan yang lain ketika wasol, yakni akhir surat Al-Anfal dan awal surat At-Taubah. Alimum baro'atun. Boleh dibaca saktah atau dibaca wasol dengan bacaan iklab, dan boleh dibaca wakof. Terdapat pada surat Al-Anfal dan awal surat At-Taubah. Maliyah, halaka. Jika dibaca wasol, hak sukun boleh dibaca idhar dengan saktah. Maliyah, halaka, atau dibaca idgham. Terdapat surat Al-Haqqah ayat 28 sampai 29. Yang kelima, shod dengan tanda sin kecil. Huruf shod yang terdapat tanda sin kecil dalam Al-Quran hanya 4, yakni waya basutu, bastotan, amhumul musaitirun, bimusaitirin. Adapun ketentuan cara membacanya adalah sebagai berikut. Huruf shod dibaca dengan sin, waya basutu, bastotan. Huruf shod boleh dibaca dengan shod dan sin. Amhumul musaitirun, amhumul musaitirun. Huruf shod harus tetap dibaca shod, bimusaitirin. Yang keenam, huruf yang boleh dibaca fathah dan dhammah. Huruf dha dibaca fathah, dha'fin, dha'fin, dha'fan. Huruf dha dibaca dhammah, dhu'fin, dhu'fin, dhu'fan. Lafadz-lafadz yang harus lebih diperhatikan. Dalam Al-Quran terdapat beberapa lafadz yang harus lebih diperhatikan dalam membacanya agar tidak terjadi salah baca dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, huruf alif. Alif terletak setelah fathah harus tetap dibaca panjang. Bima kasabah. Yang kedua, alif terletak setelah fathah di akhir kata dibaca pendek. Liyabluwa, liyarbuwa, litajluwa,
au ya'fuwa. Yang ketiga, alif terletak setelah fathah di tengah kata dibaca pendek. Li syai'in wala asu afalam asi. Huruf waw. Waw yang didahului dhammah tetap dibaca panjang. Ulahuma, ulahum. Waw dibaca pendek atau dianggap tidak ada. Contoh ulaika, ulaikum, ulu, uli, ulati. Huruf ya yang dibaca panjang. Waroi, walai. Ya dibaca pendek atau dianggap tidak ada. Wamalaihi, wamalaihim, afain, nabai, biayyikum. Ya didahului sukun. Biaidi, ya yang tidak tertulis. Atani, bila dibaca wakof boleh dibaca atani dan boleh dibaca atan. Bila wasol dibaca atanillah. Lafadz fihi, ha dibaca panjang satu alif. Fihi muhanan. Lafadz alladzina, alladzina dibaca alladzini. Lafadz illa dibaca illa wala dhimmah. Hamzah wasol. Ahad, jika dibaca wasol dibaca ahadunillah. Kamasalil akabutit takhodat, bila dibaca wasol dibaca kamasalil akabutit takhodat. Bila wakof maka lafadz al-akabut kemudian ibtidak pada lafadz at-takhodat maka dibaca it-takhodat. Alif lam mim Allah, jika dibaca wasol memnya dibaca fathah dan huruf mat sebelumnya boleh dibaca alif satu, dibaca panjang satu alif atau 2 harokat dan boleh 3 alif atau 6 harokat. Shadaqallahul adzim.